Se ita hilefini nebe diak, ita se hetam viverus diak. Se ita prepara rai nebe bokur, kafe oan mo sai saudável. Loke tos kafe phone, bele loke dalam phone ba itanya industria kafe. Video ne história sucesso husi cooperativa Café Cocamau, konaba hadia tos café iha mabisi. Tos na insira se haturu resultado husi sira nye esforço. Idane tos café nebe fuen loke. Atu hasai produção café, ita bele loke tos fong no kuda café uang fong. Mau Albino iha tekniku barak. Haunaran Albino Sars Tomas, hela ya Riti Marita, agar mai haltan phone. Kira rekuak atau hata marametan ita kura kafe phone. Mau Albino começa halo tos phone husitina rihung ruas tanulu resin hitu. Kafe hun idane nyekuda ihatinan ida hobalu kotu. Agora fuan barak ona. Fuan si pokarna fatin antau kuadit hadi tirane. Tuan liunene tingsa saitia kuda phone hilfale. Tamba idane ansabe kato asliu ferik liu labele mudang satan. Agora dadau itanya kafe barak maktuan liu no fuan ladun barak. Nia recomenda loke tos phone maski idane precisa hein tempo para fuan. Au sentir a condição, au ela é culolo, a única café lara me ia carai, tos phone. Tamba saída não interessa a tudo da café phone. Tamba ita cura café ita tuir ela a bom ser musla dia. Agora que tá moça cara cura rasi. Seleção fini. Café Mocha magdiak atau poti nudar fini musan. Café Mocha mageda ne. Ne tahan lamun ida. Pai loramos ne na fatih hilade. Ne fuam bot ita kuhe clara mak. Ne mak saya ne sabe café inan. Ne vita khaba bibit fila fale atau kura fila fale. Ita hili café ne be mak sidak mata kela ne la bele. Hasai mos café fuang nebe namlele iha be. Agora fermentação ini fermentação marang. Ita fasetia habai label kulitnya nak loke. Kulit nak ferahan sini tak hasai dia. Ho kafe ida be kabuar ne mane. Ne label. Feto makane. Ini ita usa. Ita tem que usa fini feto date. Halo Viverus Fatin. Antes kari halo uluk Viverus Fatin. Fatin nebe bela na lihun magdiak liu. Viverus precisa kona lor matan ho neutral. Fatin na kloke no usa ready mis % nem nulo.
Kari Fini Musan. Fate ni bebe ita preparato kari fini, metro quadrado, kari cafe reunida. Rameta ni bebe ita fote husi cafe lara makane. Germinação precisa rai nebe bokur. Ida ne mak exemplo ida, atau prepara rai bokur bakari fini. Agora halo cafe re. Halo tetuk hoklean 5 cm hanesan 5 kukun. Agora halo rai tetuk tona, halo lina. Sukat lina 5 cm. Holima. Member sila kare tu lina hanesane. Halo thoba. Level hamre. Agora ita bela taka. Ataka ni hanesane. Taka te hanesane meeting. Depois, taudu tahan hori proteze fini husi lorong ka udan. Ikus rega hobe. Rekomendação mak kari ia tempo udan. Sela udan tem que rega lorong ida dala ida. Muda ba polybag. Banghira tahan sai borboleta rua ona, ita muda ba polybag. Atu tahu ia polybag mos, precisa rai bokur. Ida ne mak exemplo ida, atu prepara rai bokur ba polybag. Atu muda ba polybag, ita tem que hili tahan borboleta nebe saudável. Ita usa ninya abut nebe loss date. Amba nisanak barak abot lima kliuk. Ini abot los pas oke ayu dari bahasa ini tamu tahu Rega loron ida dala ida. Fulan tolutan, kafe oan sai hanisang ne. Bela fulan itu ke bela kuda, ini tuh. Kamu udah kode ini dah last. Kafe oan sai bot ona. Agora, ita bele kuda iha toslaran. Kuda kafe oan batos. Rai rai nebe maka ke bermiru nena rai kita. Terus kayak kita rai kuak 20 cm. Kare kuak neraruk tuir polybag. Terus rai de primeiro que dia rai kita dia rai de pertama tahu kita tumba. Terus tahu tu kaki wamba. Terus rai metan. Terus tak aja iya karai kuak. Tahu composto litro 5. Então, café oan sira mori saudável e a fatin fome. Ita kuda é tempo udang. Quando muda uma batos, ita lá precisa rega. Ita depende da udang. Ita mos precisa forrahan ba café bebek. Café atau sai bot tem que forrahan cada tinan dala rua. Tina dah dalam rua. Ante sudah ni tak kare rametan warai ni hu. Depois, Udah barang falimos itu bela tautan rametan pada rua. Ida nemak exemplo ida. Material hahan ba café hun. Sanak ho abut ni naruk mais ou menos hanesan. Ita kerai haleu tir sanak ni naruk.
depois kari komposto. Atau nune, abut belehetan hahan fasil. Kira hamlah be han makaita para helan sani. Ne para kafe hore pusu. Banhira kuda, halo espaço mos importante. Ne precisa metro rua. Halo teras. Terasan sini anda sahabat bertahan. Tahan pe vamos pe la suruh pe. Saya tahan teras ne kafe sini pe lurut. Ramitan mas paho tu. Ne tahu lah ramitan mas pe mai lurut. Mas que halo teras mak serviço ne betodan, ida ne precisa halo duni. Sela iha teras, udan lori raibokur tunba mota. Kisah sane naram bingkai. Bingkai anya função ajuda a tuhetang rainha as nebe hanesang husi aing rua. Tidimban sane. Primeiro, ain ida tiding metin barai. Depois, muda ain ida tan no buka pontos tuir tali ia klaran hatudu. Sequando ain rua hoto tidin barai, no tali hatudu hela ia klaran. Ne significa katak pontos ruane nia as makhanesan. Depois marca posição. Icos que no halo terras tuir balinha nebe marca ona. Banhira ita loke tospong, ita tenki kuda uluk aika keu hodi halo mahon. Se la aika keu? Ne kafe la halo. La halo, la velo muris. Ne la velo muris. Oh. Primeiro ita hanu ini plan uluk makadane. Halo tospong, tenki tau matang no hadiah na fating. Ne para udah hot mai, ramitan la vele pe la veluri, mai tabon fali ne, bela raut fali. Oh hadiah bela tab fali babe, kahun. Hamu mulan sahamnya ne hanya sa kafe kona ba kafe di atau tintinan ne atau kari fini na fatin ita veramente fale kafe fumba kali. Mai ita kari fini no kuda kafe oan. Hodi aumenta produção café.